Merita pasang kesempatan kita ti seruran guleng kami Pak Aiban dipancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban serta hari Minggu 16/5 guleng aku Sami 4. Markas 1 Division oleh ngagak sebuah hospital Medan dalam kandang 3 hari bakanan dor tip guna ke servisnya serta nitiah ke peminta kemayari. Panglima 1 Division Major General Datuk Zulkafli Mustafa madah kesidak seminat berguna ke awak nor ngatur aset ditebal lagi data hari Semenanjung. Major General Datuk Zulkafli madah kepalanya disikap ngau semua perengkah perubat bakal dibuka di Kapit jam kedia tu. Yang madah ke penyamparaban sedadu ke kawak bak hospital Kapit jam kedia tu, ianya 38 ikut, nyingkaum 3 ikut pemesai serta dibantu raban perubat dari hospital Kapit. So far kita ada 40 katil lengkap untuk menerima bina pesakit. Kalau tengok kepada statistik COVID pada hari ini, Kapit yang paling tinggi di negeri Sarawak. So kita sememangnya bersedia pada sebilang masa untuk menerima pesakit daripada non-COVID daripada hospital Kapit. Ya Mansur Kejakutu dah tinggal bahas kem Jawatan Kuasa Perancang Gerakan Sri Kin di Pahau. Naka 12/5 tu, Hospital Medan Kapit udah menerima 4 ikut orang sakit ukai ketegal COVID-19 kali penyampaunya dekat bertambah nanti igi penyakit COVID-19 di Kapit macam ngelekai. Maritim Zon Bintulu dekat entu ke nadai kapal berikan hari menua luar melanggar undang-undang ngau ngerencah kanan tasik Bintulu nyengkau musim pengerami. Pemangku Direktur Zon Maritim Bintulu Komander Maritim Effendi Muhammad Fadil buat sepengkat nerang madah ke 90 ikut mesai ngaraban maritim udah dianjung kawak nyaka pengelikun bak kanan tasik menua Malaysia. Komander Maritim Effendi madah ke pegawai memerintah KM Renggis, Lieutenant Komander Maritim Muhammad Nur Saifuddin Jamaluddin tinya dituai Ops Benteng, madah ke zon Maritim Bintulu meka nyerangkum pengawak matau kanan jelatung bak Sungai Kemena Bintulu tip dipijalai ke nintiang hari. Ia meka nangkan rapan orang tik ngemeran ke pengawak bak kanan tasik kelebih haki dipilih Bintulu ngambil seruran nyaga pengelikun diri lebuh bak kanan tasik nyengkau mengenak baju pengelikun serta nitiah katur kuda diletak. Maritim Mekah meransang Malaysia Melayu ngelatai keriput pasal orang tindak nitiah ke undang-undang ngau penusah bak kanan tasik ngenak lumur tu. Kepala Menteri Diadang dekat bertemu ngau yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah tak lama lagi Nur berandau pasal hari bulan Tik Keman dikenak madam ke Dewan Undangan Negeri DUN. Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah kenitiah ke undang-undang menua Sarawak DUN dekat habis timpuh kena 6/6 telak kalai bakal selama DUN dekat dipadam Nur meri awak ngakai pengawak berpilih. As we all know that the tenure of the Sarawak Dewan Undangan Negeri will end on the 6th of June 2021. In normal circumstances, it would have been dissolved for the return of the Rakyat's mandate to democratically elect their government in election. But we are under the health pandemic COVID-19 emergency until the 1st of August 2021. Ia madah ke Kepala Menteri Datuk Patinggi Aban Johari Tonopeng Mekah udah bertemu ngau tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud Nur madah ke pasal perkaranya seberapa bertemu ngau yang di-Pertuan Agong pasal nentu kari bulan Tik Keman dikenak madam ke DUN. Datuk Seri Alexander madah ke pemutusnya ditetap ke Ba'aum Kaunsel Bala Ketua GPS tiba cermin ke Kepala Menteri kemari. To hold an election during COVID-19 at its serious, numbers now is risky in the sense because we may not be seen to be putting the interests or the lives of the Rakyat. Yeah, and furthermore, because also there is the emergency. Yeah. So election is not the first thing in the minds of the government of Sarawak at the moment. Ia maksud kerja kutu ba awam pengarang berita udah awamnya kediatur ba hidup upis parti pesaka Bumi Putra Bersatu ba Jalai Bako Kuching.
Penerang hari Chairman Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak, Chong Chien Jen, madah ke Perintah Menua Sarawak nyekat bantuk COVID-19 nyentuk ke pengawak berpilih besar Menua Sarawak diatur, nyak nang tak patut. Kaban Kaunsil Negeri Adun Tupung, Fazruddin Abdul Rahman, madah ke Gabungan Parti Sarawak GPS, ndak kalak nyekat agih belanja dikena bantuk rakyat tinapik penanggul ketegal COVID-19, nyengkau raban orang dagang mit ngau orang berdaja. Berjakuk bak sebengkah penerang, Fazruddin madah ke jakuk tuduhnya nak betul, lalu seminak dekat mai penanggul, ngakai pengawak perintah menua, terdekat nentu ke ekonomi, berjalai bakal selama tajak bertapik ngau penglekai COVID-19. Yang madah ke GPS, seruran mantuk rakyat, sekali ke gawak bau opis perintah, company luar, orang dagang mit, ngau mensia mayuh nintiang jam. Fazruddin madah ke penerang Chong ke dibantai bak sebengkah surat berita menua tumpu, nyak seminak dikena minta sukung. COVID-19 sudah mai kita ingatkan cara hidup kebaru. Dia tu memang ya, kita inginkan ke depan sama-sama kita belah kering kita gelaban kita nyaga kita bersedia kita memadu ke penyakit COVID-19 takkan diri kita 1 meter ke 1 meter senggabung hidung kau mulut anak-anak ingat masuk jari takkan diri kita 1 meter ke 1 meter senggabung hidung kau mulut anak-anak ingat masuk jari arah kita ke depan anang orang bersekut anang kelalu semak-semak belah sama kita ingat ke tetap ketakkan diri jaga pemerhati cara penghidupi baru aram kita mansa kami diri kita 1 meter ke 1 meter sengkabung hidung kau mulut anak ingat masuk jari tak kami diri kita 1 meter ke 1 meter sengkabung hidung kau mulut anak ingat masuk jari aram kita mansang aram kita mansang cara penghidupi baru aram kita mansang. Untuk Sarawak, jaga Sarawak. Bertemu baru, Opis Pengintu Pengelantang Pendiam Raban Bangsa Miri dipinta merik bantuk perengkar berumah dikenak akak baru rumah sidak ke dituntung penusah hangus kena 9.5 tahun kemari. Menteri Pengangkut Kemekak Kaban Kaunsil Negeri Senadin, Datuk Lee Kim Shin, madah ke penusah terjadi bak 6 ikut diris bilik kedia bak rumah 2 tingkat di Lorong Mulia Tudan Fasa 2. Datuk Lee Kim Shin madah kesidak ke dituntung penusah tu inyak siku inai tunggal tiliau begulai ngau anak menantu serta ucuk ia. Yang maksud ke jaku tu dah dinyerah ke bantuk belanja kelimpah hari barang pemakai ngakai sidak ke dituntung penusah hangusnya. Sama bisik nyerah ke bantuk perengkar ke diguna nintiang hari inyak kelab sukan permotoran Saga Miri. Tajak pihak nada orang padi nyawa bak penusah kenyadi kena 9.5 tu kemari dipelawak ke bepun hari tali karan. 9 ikut diri sebilik nyengkau sikut nembiak induk nada indur diawaki udah rumah sidak bak Kampung Tebuan Melayu Kuching Angus kemari. Penolong Direktur Operasi Bomba Sarawak Henry Ardi Mansyah madah ke seraban bomba ngesah palang penusah tu kira 2 km hari upis bomba Tebuan udah diterima kangau hari mensiamai hurung pukul 6 lemai. Mansur kerja kutu angkai pengarang berita, Henry madah ke rumahnya angus habis dan tajak pihak nadai orang padi nyawa pak penusah tu. Api mujur dipadam setengah jam mudahnya, lalu operasi itu diketuk kurung pukul 7 lemai. Pun penusah tu nyadi akid di Pansia. Di Kuching, sikut lelaki remnua tempuh ditan ke polis kemari ketegal basic kaul ngau kes dadah. Pemangku Kepala Polis Pelilih Kuching, Superintendent Merpin Lisa, madah kelaki ke berumur 37 tahunnya, ditan lebuh raban polis berjalai ke operasi nginau bak jalai Astana urung pukul 3.15 pagi.
Polis mujur nemu dadah bangsa metapetamin berat 5.23 gram udah dimersa lakinya dibunuh mai motosikal. Dadahnya dipelabak ke berka RM523. Lakinya muka ditemu bising nak dadah bangsa metapetamin udah teka dipersa ai kemik serta ngemuan 2 rekod penyerah lama berkawun ngau dadah. Pansiak tumu muka ngayan ke laki tu nyual dadah kenyari pun tahun 2020. Dadahnya dibeli kena cara online risiko orang di Kuching. Lalu dia tu polis berungi ke orang kenyadi ejen nyual dadahnya. Berjaku bas pengkah penerang, Superintendent Murbin madah kelakinya dekat di Tan Reman pengelama 4 hari, Nur Mantuk berjalai ke Pansir, ditih ke Seksyen 39A, bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita antaring ujung ke berita Aiban ke pagi itu, anda ingat register diri ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 Mak Mai Sejahtera. Nyaka diri, nyaka semua orang. Sebedau nyuruh ke diri, kami di RTM meri selamat hari pengajar. Belajar nguliah ke pemandai, nempak rebak baru. Ngau tu aku samipat madah ke diri, mupuk dulu.